نحن أبزلنا ولدو እናተማሃርና ዝመጻና ብፍላይ መናሰይ ትማሊ አያታት ኻዝ ነበሩ ክልተ ጀጋኑ አህዋት ድሕሪ መስዋቲ አያና ብዝፈጠርዎ ዘይምቅዳው ትግራይ ንናይ ነውሕ እዋን መግዛእቲ ተዳሪጋ ዝብል እናተማሃርና መጺና እዚ መድረኽ እዚ ምናልባት እውን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን زنبرة مدرخ أمساسيلنا النبعلو زلنا بعليو وماذا أنا من تايخون يخون نسأن سنيت حدناتنا متى عدلنا نزطف مخانو نات مهرنا متيناس حزوون توم كم يلوم زمهرونا خل التحوات أبتمساسالي من قد يركبو هذا يوحنس نستز قدم له بريزيدنت تزاربو أب حدناتن فقرن بفلاي دما سبعونت نحنا زي خلنا نمسكرهم نمس علم تمسكريا سندا تاريخهم يوم تزاربو أبزاز زتقلوا كتما مغلب أبزا قدمي عبد السلام زبهال كباب 04 كمون عبد قافوف انداماريا من كبابيون كل تستفلاليو هايمانوت جنب حنت بوتا زينة تعيشهم قطعوا خلوا ما يلحم اللو داتروت الله خمنا لحد هذا بوتا تتلوا ناتهم لكت كهننا لمون أبتمساس على ورحي عمر بعان عمر رمضان النكايد لنا زي نحدناتنا حلاقة مخانون يو كنرد عزق بامو قدمنا ملو تنزحلفنا كلت يوم أكلات قبل بي نمسجن بمقتال حنت تعمل زمان أباهم كنبلينا دمتاوي تمرة تمرة أمانغنا يركب بفلاي نزنبرو مجشا قتابلو لعلزي زاخبرو بعليه بالله نيلو مسانا وعلنو كتمسجنوا ليهم تمرة تمرة نام مدرخ تسوع استي ذكروا كافتم جدانو كدا ورك زرا حد زخنو ጎይታናይ ምርታ ጎይታናይ መቅለ ንጉስ ትግራይ ኢትዮጵያ በጠቅላላ ኢትዮጵያ በጠቅላላ አላው ታና አምዝሕን ሕኑ ከይሰርሑ ክብሩ አምዛ ይኮኑ አተግባር ዘለው በአፍ ዝሽፍኑ كدحدحيم بقار عفاتهم كخدني كزاربين بقار عفاتهم كخدني عفاتهم كخدني ودي دمس ودريا ودي خافن كلا ودي مرجع ودي خافن كلا ودي سحل ميكائيل بعل بزح بلا صلاة خاتحنكم ببالا ويوم الفشوش ألف بلا بمدافع ودا خيون فراي بمدافع ودا خيون فراي بمدافع ودا خيون فراي أنت قويت مدري أنت قويت بحري هي غادة قيرو سبا خندري سبا خندري يوحنس قويت مدري أنت قويت بحري هي غادة قيرو سبا خندري سبا خندري أو قديم تسجدكم فقرا أنو أكش من الرأس تجارت وقعت دانكرا صبوا أزار أخايم كنا زمرا كنا حملة قمدنا مسين كله جرا أتخلون تغراي كأسراي أسيدو ودوما وأنبا ودأنا وأنباسا قويتا علونا قويتا خباريو قويتا هاي مريم قويتا خباريو قويتا حقوس قويتا خباريو قويتا لوطو قويتا خباريو قويتا قورو قويتا خباريو كسحقوا على ما يقلعو بحد طمنجا بحد قرادي استودو الف اشحق على يزبو انبا خدونا تصقعو
سلفزنا حماو عدوى سريعو حردوا على منعو حردوا على منعو حردوا على منعو من تولاد مش متى سمع قلب ليلن قطر بقص كاس كرنها تته ناقر بقر حساب كهر قطر متى ما وريد اقرول تنفس فصه كما يوحنس حواري خسار التقرصه املاح يبرك فقر مسجنت يبقى تمرصه أنت بيت مدري أنت بيت بحري يا غدوت عيني صدى خمري صدى خمري أنت بيت مدري أنت بيت بحري يا غدوت عيني صدى خمري صدى خمري نمسري جورا عبدنا كعتو نترك جورا عبدنا كعتو كم نقول سلام نبزح زبرحاتو بأفكي تبلع عالم كنتو بروح نقول سامة تمام ويتو بروح نقول سامة تمام ويتو كما يغم حتى يوهانسو ويتانو تهان كانت زقدسو ويتانو فعات تكسو ويتا فتحي حصد زي مرسو ويتا حخوايز زرقو زحفسو معرقات علبات تلبسو وطميات بإيدكم تقرسو أم حران تقارون كما يتقدسو هايمانتكم متى ما فسسي هايمانتكم متى ما فسسي يوحنس بيتا مدري أنت بيتا بحري يا خالت عيني سقا خنبري سقا خنبري بمقتل عبزا قدمي حبشت الله أن زخرزي تباهلا استغربت بطو أبونا كبارو خلنا يممو متحبا ورتي أغرب أبو للو مستي تحبشت زحزت قفلة أغرب أبو للو معي استغالو نمسري جورا عبدنا كعتو نترك جورا عبدنا كعتو كم نقول سلام نبزح زبرحاتو بأفكي تبلع عالم كنتو أتا يوحنس أفتشعو بتعمي زمناوي أربانيست نيروم يولو تزرحوكو حبريتا أب ندفن لمعات كتمان بتعمي صبغ زبهال أفلتو زنبروم يبلمو نكتما مغلن كتما دسين حويسو كما أبنت يقرب كتما دسي بناتهم تبقسونت كمز تمسرتتو وانت تاريخ يحبر أفتوان السو نفلما أوان ناي بعلوم ناي حكمنا دكتور زنبرم نقسيم دكتور نيكولاس باريسيس تبع غريكاوي دكتور بناتنا بشان شمونتا ميتن 75 عامة مرت ناي ولك حكيمهم نيريو نسزي حكيم بمتحببار دما نفلما أوان أب كتماتات غندرن عدوان كلينيك زخفتو أيام تان كلينيك مدحانيت كاويم تنقون كتكاما كيبهال كاب دغ ناب عدي زاتو زخونه يكون وصاتنيا بزنبروم زلعله ناي ዲፕሎማሲ ርክብ መድሓኒት ሒዞም ክመጹ ብምግባር ዓብይ ስራሕ ዝሰርሑ ኣያና እዮም ኣብ ዘበነ ንግስነቶም ب1873 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ከም ዝኾነ ይሕብር ትጽሑፍ ብፍላይ በአውሮፓውያንን እንግሊዛውያንን ጎብለልነት ዓለም ትምርሐሉ ዝነበረት መምርሒ ጊላነትን ንግዲ ባርያን በቅላዕ ዘውገዙን ዝተቃወሙን ብሕታዊ ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ ነይሮም ይብሎም እዞም ኣያዚኦም ብፍቅሪ ሰብ ምዃኑ ዘፍቅሩን ዘኽብሩን ኣያን ነይሮም ብዙሕ ታሪክ ክውጋዕ ይከኣል እዩ ብብርኪ ዝለዓለ መሪሕነት ወይ ድማ ንግስነት ወፃኢ ሃገር ቀዋሚ ተወካሊ ወይ ድማ ብትሽዑ ናይ ዲፕሎማት ኣብዚ ሕዚ ከምዚ ኣምባሳደር ንብሎ ማለት እዩ ብቁሉዕ ዝሰየሙ ዝሾሙ ብሕታዊ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ምንባሮም እቲ ታሪክ ይሕብር ዝተወሰና ነጥብታት ኣለዋ ከምዚ መንጎ ናባኹም ክነብል ክንፍትን ኢና ብቐጥታ
نزبع الزيز استدالوا ويدما نزبع الزيز تملكته ملغتهم كحلفلنا حلافي بيرو بهلن توريزم تግራይ دكتور أتباها قبر እግዚአብሔር نابزنا مدرخ مزل على كبري يعدم اللهو ዝተኸበሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተኸበሩ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሓላፊ ካቢነ ሴክሬታርያት ስግግር ማሕበራዊ ቁጠባ ምሳና ዋላ ይሃልዩ ኣብ ዘለዎ ይብፅሓዮም ዝተኸበሩ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ዮሃንስ ሳልሳዊ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ፍሬምናጦስ ካሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅን ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይን ዝተኸበርኩም ሃይማኖት ኣቦታት ትግራይ በብማዕረኩም ዝተኸበርኩም ኣባላት ጊዜያዊ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተኸበርኩም ኣመራርሓ ትካላት መንግስቲ ዝተኸበርኩም ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሞያ ማሕበራት ሲቪክ ማሕበራት ዝተኸበርኩም ዲያስፖራ ትግራይ ዝተኸበርኩም ባዕልኹምን ትካልኩምን ወኪልኩም ኣብዚ ዝተረኸብኩም ዕድማት ኣጋይሽ ዝተኸበርኩምን ዝተኸበርክንን ፈለማ ዝኽሪ መበል 136 ዓመት መስዋዕቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ንምኽባር ኣብዚ ባዕሎም ኣብዚ መስረትዎ መንበሪኦም ማእኸል መንግስቶም ኣብ ዝነበረ ታሪኻዊ ቦታ ክንራኸብ ምብቃዕና ዓብዪ ዕድል ኢሞም ክዓብፅሑኩም ክብል ፈቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ካብቲ ዝተወለድሉ ግዜ ጀሚሩ እስካዕቲ ናይ መወዳእታ ሂወቶም ዝሃብሉ እዋን ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ወታደራዊ ዲፕሎማሲያዊ ምዕባለታት ትግራይ ናይ ባዕሎም ዓብዪ ሰረት ኣንቢሮም ዝሓለፉ ዓብዪ መራሒ ትግራይ እዮም ኣብቲ ሕዚ እዋን ትግራይ ዓድና ገጢምዋ ዘሎ ሕንግርጢጥ ኣብ መዋእሎም እውን ውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት በዚሑ ፈተነኦም መሊኡ ፈሲሱ ግን ከይተሸነፉ እስካዕ መወዳእታ ብክብሪ ንክብሪ ዓዲ ዝሓለፉ ዓብዪ መራሒና ምንባሮም ፀሓይ ዝሞቆ ሓቂ እዩ ንባዕዳውያን ወረርቲ ዝተጋለፀት ዓዲ ከም ጉዚ ኣብ ማእኸል መሳፍንቲ ዝተመቃቐለት ሃገር ጠንካራ ማእኸላይ ምሕደራ ክህልያ ኣብ ምስረታ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ናይ ባዕሎም ዕዙዝ ግደ ተፃዊቶም ዝሓለፉ ክኽበሩ ክዝከሩ ዝግብኦም ወላዲና እዮም ኣብ እዋን ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ትግራይ ንኸባቢ 17 ዓመታት ኣብ እዋን ምድኻም ማእኸላይ መንግስቲ ዘመነ ኣክሱም ዝሰኣናዮ ማእኸል ፖለቲካዊ ምሕደራ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ልዕሊ 8 ባዕዳዊ ወራራት ብርክት ዝበሉ ውሽጣዊ ምትሕልላኻትን ግጥማትን ኣብ ዝገጠመና እዋን ዝነበሩ በሊሕ መራሒ ምዃኖም ኣብቲ እዋን ሰሪሖሞም ዝሓለፉ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እስካዕ ሎሚ ክዝከሩ ኣብ ልቢ ህዝቢ እውን ኩሉ ሻዕ ቦታ ክህልዮም ገይርዎም እዩ ካብቶም ግዳማዊ ወራራት ንምጥቃስ ዝኣክል ውግእ ጉንደት ጉርዓን ሰሓጢት ኮፊት ጋላባት ባዕሎምን ኣብ ጎኖም ዘሰለፍዎም ብሉፃት ወታደራዊ መራሕቲ ነቢሎም ዓዲ ካብ ወራሪ ኣድሒኖም እዮም ብሰሜን ወራር ጣልያን ብምዕራብ ወራር ማህዲስ ሱዳን ብኻሊእ ወገን ከዓ ሽርሒ ንጉስ ምኒልክን ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ጎጃምን ብኻሊእ ገፅ እውን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝነበረ ኣፈላላይ ነኦም ዕረፍቲ ዘሳንዎም ዓበይቲ ፈተናታት ብፅንዓት ዝተዋፅዎም ዕዮ ገዛታት ናይቲ ዘመን ነይሮም ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ከም ሰብ ሩህሩህን ሰብኣውን ከም መራሒ ከዓ በሊሕ ፍትሓዊ ተባዕ ጀግና ትኩርን ፅኑዕን ከምኡውን ዝለዓለ ፍልጠት ቤተክርስትያን ዝወነኑ ጠንካራ ሃይማኖተኛ ምንባሮም ኣብ መዋእሎም ዝነበሩ ፈተናታት ኣሸኒፎም ንምስረታ ሃገረ ኢትዮጵያ ናይ ባዕሎም ዘይርሳዕ ግደ ኣዕሪፎም ዝሓለፉ ብሉፅ ካብ ማህፀን ትግራይ ዝተረኸቡ መራሒ እዮም ኣብ ውሽጢ 17 ዓመታት መንነት ተጋሩ ዝገልፁ ክፅንዑ ክስነዱ ክለምዑ ናብ ረብሓ ማሕበረሰብ ክልወጡ ዝግብኦም ሓድግታት ገዲፎም ዝሓለፉ እዮም ከተማታት መስሪቶም ቤተ መንግስቲ ሃኒፆም ገዳማት ገዲሞም ቤተ ክርስቲያናት ኣስሪሖም ኣብ ዕቤት ቋንቋን ባህልን ታሪክን መንነትን ክብርን ልዕልናን ተጋሩ ናይ ባዕሎም ሰረት ተንቢሮም ዝሓለፉ
ዓብይ መራሒና እዮም ሎሚ እዞም ቅድሚ 136 ዓመት ምእንተ ክብሪ ዓዲ ብክብርን ብጅግንነትን ኣብ መተማ ዝተሰውኡ ንጉስ እንተነኽብር እንታይ ከነሳኽዕ ደሊና ንኸውን ኢልና ምሕታት ኣብ ዘገድሰና ዓብይ ዋኒን ኣለና ክቡራት ወለዲ ኣሓትን ኣሕዋትን እስቲ ብቕንዕና ውሽጥና ንመርምር ንሕተት ሕዚ ህዝብናን ዓድናን ኣብ ምንታይ ዓይነት መሰከፊ ኩነታት ኣሎ መቃለሲ ቤታና ዓውዱ እንታይ ይመስል ትግራይ ትስዕር እንዳበሉ ፈቐዶ በረኻ ዝተሰውኡ ጀጋንና ሕድሮም ኣበይ በፅሐ ጸላኢ ዝወረሮ መሬት ዓደቦ ጠንጢኖም ደጀን ጸላኢ ከይኾኑ እግሪ ወገኖም ተመዛዊሎም ደጊሞም ተመዛዊሎም ደጋጊሞም ተመዛዊሎም ሕዚ ትሕቲ ፀሓይ ኩሎም ዓይነት ፀገማት እናተኣናገዱ ዘለዉ ወገናትና መምለሲኦም መዓዘ እዩ ክልል ሒዝና ቃልሲ ጀሚርና ዓዲ ደሊና ሕዚ ዞባታት ሒዝና ዝተረፍና እንታይ ኮይና ክሳዕ መዓዝ እዚ ሕቶ ተወዚፉ ይሕደር ካብ ብዙሓት ዘይተሰምዑ ቃንዛታት ሓራ ክወፅእ ዝተራኸሰ መንነት ክምለስ ዝፈተሰ ትኩስ ንብዓት ንጹሃት ክሕበስ ዓዲ ክህልወና ጽባሕና ሎሚ ከነዕሪ ሕድሕድ ዝኽርታት እንታይ መዋፅኦ ክህቡና ይኽእሉ ዘይመዝመዝናዮም ጸጋታት እንታይ ኣለዎ ኢልና ክንምርምር ክንዝቲ ክንሓብር ክንሰምር ኣብ ዝግበአና ብጣዕሚ ቀጢን እዋን ኣለና ወለድና ንእስኒ እንተወልኩ ተቆርሚምኒ ከም ዝብልዎ ኣብ ልዕሊ ምንኣስና ከም ውሕልልና ዝጎደሎ ሃንዛ ነቓዕ በዚሕና እንሽከሞ ዓይነት ፀገም ውሽጠ ኣይኮናን ዘለና ሓቢርና ዝጀመርናዮ ቃልሲ ሰሚርና ሰጢምና ጉድለታትና ኣሪምና ተሓደ ነቲ ሓደ ደጊፉ ተሓደ ነቲ ሓደ ከይደፍአ ኣብ መወዳእታ ከነብፅሖ ናይ ኩላና ሓበራዊ ዕዮ ገዛ ምዃኑ ክዝንጋዕ ኣብ ዘይግብኦ ብጣዕሚ ተኸሳሒ ግዳማዊ ኩነታት ልዕሊ ናይ ብርሃን ፍጥነት ኣብ ዝለዋወጥሉ ግዜ ውሽጢ ምህላይና ከም ተጋሩ ካብ በላሕቲ ወለዶ ዝተፈጠርና ኣሰር በላሕቲ ንኽተል ሰባት ድና ኢልና ክንሓትት ይግብአና ኣብ መወዳእታ እውን ቢሮ ባህሊ ቱሪዝምን ከምዚ ዝመሰሉ ክብርታት ከም ዓበይቲ ቅዱሳት ድግሳት ሓሲቡ ሰባት ዓብይን ንእሽተይን ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ብኣካልን ብሚድያን ተራኺቡ ስለ ዓዱ ንደቂቓታት እውን እንትኹን ሓሲቡ መዋፅኦ ዝእልሸሉ ዓበይቲ ናይ ዝኽሪ ኣውደ ዓመታት ምዃኖም ኢና ንኣምን ሕዚ ካብዚ ዝኽሪ እንታይ ንመሃር ጥበብ ኣተሓዛ ርክባት ወፃኢ ኣተኣላለያ ምትፍናን ከባብያዊ መራሕቲ ኣተሓሓዛ ሓድነት ህዝቢ ምእንተ ህዝብን ክብርን በጃ ምዃን ምርግጋፅ ፍትሕን ስርዓትን ወዘተ ትማሊና ምልስ ኢልና ንዘክር ሎሚና ብስኽነት ንመልከት ጽባሕና ሎሚ ንዕሪ ሰላምን ረህዋን ንህዝብና ስንትን ሓድነትን ይሃበና ኩሉ ነገር ትሕቲ ትግራይን ትግራዋይነትን ንስራዕ ኣብ መወዳእታ ዓንቶ ከም ሓወይ ኣላዛር ይሓቶ ዝነበረ ብዙሓት ክቃንዑ ዝግብኦም ታሪኻት መስተዋሻ ክኾኑ ዝግብኦም ኣሰራት እውን ክንሰርሕ ዝግዜ ሓተና ኣሎ ስለዚ ኣሰር ሃፀይ ዮሃንስን ካልኦት ጀጋኑ ትግራይን በብመዋእሉ ዝሰኣናዮም ግን ነባሪ ታሪክ ገዲፎም ዝሓለፉ ትግራይ ንምዕቃብ ዓዲ ዝፈቱ ብፍልጠትን ብጥበብን ዝተሃነፀ ወለዶ ክህልወና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣብ ዝግብአና እዋን ምህላይና እዚ መዓልቲ ልክዕ ክዝከር ዝግብኦ ምዃኑ ክንሓስብ ይገብረና ቀፂለ እዚ ፕሮግራም ብጣዕሚ ከቢድ ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝተዳለወ ምዃኑ ግልፂ እዩ በጀት ኣብ ዘይርከበሉ ብዙሕ ስምዒትና እውን ኣብ ዝተጎደሉ ግን ክትሓብር ተለኻ ምእንቲ እለሻ መዋፅኦ ከምዚ ዝመሰሉ ምድላዋት ንክህልውና ልዑል እጃም ዝተዋፅኡ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ማሕበር ባህሊ ትግራይ ፖሊስ ኦርኬስትራ ትግራይ ማሕበር ልምዓት ጮምዓ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብነት ፕሮሞሽን ካልኦትን ኣብዚ ስምኩም ዘይፀራሕኹም ሚድያታትና እውን ሓዊሱ ክብሪ ተወንዘፉ ሞሳ ይግብአኩም ክብርን ሞገስን ምእንተ ህላወ ትግራይ ኩሎም ዓይነት መስዋዕትን ዝኸፈሉ ናይ ትማልን ናይ ሎምን ሰማዕታትና የቐኒየለይ
ዶክተር አጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር ካብ ልቢ ነመስግን ብኽብሪ ተቐበሉ ለይ እዚ ዝኽሪ ኣያና ዓመት ብኸምዚ ዝበለ መልክዑ ንኽሳለጥ ብፍላይ ማሕበር ደረስቲ ንዝወስዶ ተበግሶ ዕዙዝ ምስጋና ኣለና ኣያና ኣብቲ ሽዑ እዋን ብዛዕባ ሓድነት ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ ሓድነት መላእ ሃገር ፍቕሪ ዝሓደሮምን ብተግባር ሓድነት ዝሰብኩን ዝነበሩ ኣያ እዮም ኣብዚኣታ ኻኺብና ዘለና ድማ ደቆም ኢና ንዞም ኣያና ስርሖምን ታሪኾምን ኣኽቢርና ኣብ መድረኽ ዝኽሮም ተረኺብና ኣለና እዞም ኣያ እዚኦም ምናልባት ሓንቲ ሕቶ ንኽምልሱስ ቅንዕ ኢሎም እሞንጎና እንተዝህሉ እሞ እንተናሓቶምስ ብዛዕባና እንታይ ምበሉ ነይሮም ሓደራ ሓድነትኩም ኣስጥሙ ኢሎም ዝሓደግዎም ደቆምን ደቂ ደቆምን ክልቴና ምስቲ ናይ ትማል ወለዶ ዋጋ ከፊልና ኣብዚኣ በፂሕናስ ንስኻ እባ ንስኻ ብንበሃለሉ መድረኽ ኮይና ግን ነቶም ብሓድነት ዝፍለጡ ኣያ ንዝክር ኣለና ስለዚ ንዝክሮ ዘለና እዚ መድረኽ እዚ ልባዊ ክኸውን ምእንታን ሓድነት የድልየና ኣሎ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ምናልባት ካላንደር ንምምላእ እውን ኣብዚ ተረኺብና ከይንኸውን ንዓርስና እንተናሓትት ፅቡቕ እዩ ንምባል እዩ ሓደ እዋን ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ጣልያንን ዝተገበረ ኩናት መበገሲኡ ውዕሊ ውጫለ እዩ እናተባሃልና ተማሂርና ዓቢና ንሱ ዘይምዃኑ ካብ ምሁራት ሰብ ታሪክ እናተረዳናዮ መፂና ውዕሊ ውጫለ ኣብ ሞንጎ ጣልያንን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ንኸባቢ 7 ዓመት ፍቕሪ ዘሪኡ ኢትዮጵያ ቀፂላ እያ ዳሓር ብውዕሊ ውጫለ ሽፋን ግን ትኩናት ተወልዩ ስለዚ መበገሲ ትኩናት ውዕሊ ውጫለ ዘይምዃኑ ካሊእ ኣበር ከም ዘለዎ ሓደ ምሁር ታሪክ ይዛረቡ ነይሮም እዞም ምሁር ታሪክ ኣብዚ መንጎና ኣለዉ ሎማዓንቲ ዶክተር ሓድሽ ረዳ ኣብዚ መድረኽ እዚ ስለ ዝተረኸቡ ጥራይ የመስግኑለይ ምናልባት ዘለና ሶፍት ፓወር ወይ ድማ እዚ ዘይድህሰስ ዘይጭበጥ ዓቕምን ሓይልን ክንጥቀም ከም ዘለና ኣኣምን ከምኒ መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ዝበሉ ልሂቃን ኣፍርያ ትግራይ ተማሂርና ከይመነናዮም ሲኢናዮም ሕዚ እውን ኣብ ጓጓና ኣዝዮም ብዙሓት ኣያታት ኣለውና ካብኣቶም ሓደ ዶክተር ሓድሽ ረዳ እዮም እሞ ሃፀይ ዮሃንስን ሓድነት ተጋሩን ኣብ ዝብል ማእኸል ሓደ ዳህሳሳዊ ፅሑፍ ኣለዎም እቲ መድረኽ ንዖም ይከረክብ ብዛዕባ ኣፄ ዮሃንስ እሲ ሓደ ነገራት ክትዛረበልና ናቶም ታሪክ ተዘንትወልና ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበለይ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ኣነ ብወገነይ ናይ ኣፄ ዮሃንስ ታሪክ በብመዓልቱ ተዛረቡ እውን ኣይፀግቦን ዕሙቕ ዝበለ ታሪክ እዩ ዘለዎም ግፍሕ ዝበለ ታሪክ እዩ ዘለዎም ኣፄ ዮሃንስ ብኢትዮጵያውያን ጥራይ ተይኮነስ ብዓለማ ብዛዕባ ኣፄ ዮሃንስ ዘይፈልጥ ኣይነበረን በቲ ግዜኦም ሓደ ግዜ ዝከረኒ ሓንቲ ተዛረብክዋ ነገር ኣላ ኮንስፒረሲ ኦፍ ሳይለንስ ዝብልዎ ነገር ኣሎ ኣብ ሳይኮሎጂ ታሪኾም ንኸይፍለጥ ተዓቢጡ ንኽተርፍ ብዙሓት ዓድታት ብዙሓት ሚድያታት በቲ ግዜቲ ኣዲመን እየን ኣውሮፓውያን ብኣፄ ዮሃንስ ወይም ብተጋሩ ተሳዒርና ንኸይብሉ ብስቁታ ንኽሓልፍ ከይዝርብ ግብፅን ቱርክን ከይዋረዳ ኣውሮፓውያን ከይዋረዱ ኣሜሪካውያን ከይዋረዱ ብኣቶም መሪሕነት ናይ ጉራዕ ኩናት ጉራዕ ስለተኻየደ ኣነ እዚኣ ኸዘንትዋ ብዙሕ ፅዕር ይፍትን እየ ግን ብዙሕ ሰብ ናይ ጉራዕ ዝዝክር ኣነ በዚ ኣጋጣሚ እውን ንዝምልከቶም ክሕልፍ ዝደሊ እንታይ እዩ
ኩናት ዓድዋ እናበልና ኢና ብዙሕ ግዜ ንደጋግሞ ዓመት ነኽብር ከም ተጋሩ ግን ከም ታሪክ እውን ጉራዕ እቲ ዝዓበየ ቦታ ዘለዎ እዩ ዘይነኽብረሉ ምክንያት የለን ንሓንቲ መዓልቲ እውን እንተኾነት ክነኽብራ ክንዛተየላ ክንዘራረበላ እዩ ዝግባእ ኩናት ጉራዕ ናብ 50,000 ዝኾኑ ተጋሩ ሰራዊት ኣብ ጉራዕ ተሳቲፎም እዮም ኣብኡ ዝተረኸበ ዓወት ናይ ተጋሩ ዓወት እዩ ሽዕዮም ኣፄ ዮሃንስ ቻምፒዮን ኮይኖም ናይ ኢትዮጵያ መራሕነቶም ዝረጋገፅሉ ብ68 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ብ1868 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ኩናት እዩ ብመጋቢት ወርሕ መጋቢት ንሳ እውን ወርሕ መጋቢት እያ ታዝሞትላ እውን ወርሕ መጋቢት እያ ናይ ጉራዕ እውን ወርሕ መጋቢት እያ 68 ዓመተ ምህረት ኣፄ ዮሃንስ ብብዙሕ ነገር እዮም ክንዝክሮም ንኽእል ኣፄ ዮሃንስን ንግድን ክንብል ንኽእል ኣፄ ዮሃንስን ስብእንኦም ክንብል ንኽእል ኣፄ ዮሃንስን ሃይማኖትን ክንብል ንኽእል ኣፄ ዮሃንስን ኢኮኖምን ክንብል ንኽእል ኣፄ ዮሃንስን ዓቕሚ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢልና እውን ክንዝቲ ንኽእል ኣፄ ዮሃንስን ትምህርትን ክንብል ንኽእል ኣፄ ዮሃንስን ባህልን ኣፄ ዮሃንስን ወራር ፀላእን ክንብል ንኽእል ብብዙሕ መልክዑ ኣፄ ዮሃንስ ይዝከሩ እዮም እሞ ኣነስ እንታይ ኢለ እየ እሞ ክዛረብ ኣየነይቲ ነጥቢ ልዒለ እየ ክዛረብ ብሓንቲ ርእስቲ መፅሓፍ ይከኣል እዩ ብሓንቲ ርእስቲ ጥራሕ እስኪ ሎሚ ካብዚኣ ንሲ ቅንጭብጭብ ዝበላ ንእሽቶ ነገር ክዛረብ ጥራሕ ፍቀዱለይ ኩሉ ክዛረብ እንድሕር ኢለስ ሓደ መፅሓፍ ኣይኮነን 10 መፅሓፍ እውን እየኣኽሎን ሓደ መዓልቲ ተይኮነስ ወርሒ ሙሉእ ዋላ ዓመት ሙሉእ ተዛሪብካ እውን ኣይውዳእን በቲ ግዚኦም እኮ ኣፄ ዮሃንስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ተቃዋምን ፀላእን ነይርዎም እዩ ሓቂ ክንዛረብ ኣለና ከም ታሪክ ንኣብነት ካብቶም ዝቃወምዎምን ዝጠለምዎምን ዝነበሩ ሰባት ሓዲኦም ብዙሕ ግዜ ብታሪክ እውን ትሰምዕዎ ትኾኑ ባህታ ሰገነይቲ ዝበሃል ሰብ ነይሩ ኣብ ክለ ግዛይ ባህታ ሰገነይቲ ባንዳኢ ነይሩ መጀመርታ ክሒዱ ናብ ጣልያን ኣትዩ ምስ ጣልያን ኮይኑ ኣብ ደጉ ዓሊ ንራእሲ ኣሉላ ዝወግአ ሰብ እዩ ድሓር እዩ መሬት ኣከሎ ግዛይ ጣላይን ካብ ዓዲ ጣልያን ዘምፅዎም ሰፈርቲ ጀራዲን እናኸፈቱ እናተኸሉ ከልምዑ ምስ ጀመሩ መሬትና ክሕድገና ዲ መፅኡ ዝፃዕዳ ብዝብል በዚ ተባሳጮም እዮም ንጣልያን ንማጆር ተዘሊ ክሒዶምዎ ማጆር ተዘሊ ኣብ ኩናት ኣብ ሓላይ ውግእ ገይሩ ዝቐተሎም ድሓር እዮም ምስ ራእሲ መንገሻ ሓቢሮም ጦርነት ክገጥሙ ንጣልያን ክወግኡ ዝተሓባበሩ ድሓር እዩ ግን ብሃፀይ ዮሃንስ ዘመነ መንግስቲ ግን ክሒዶም ንጣልያን ሓቢሮም ንጣልያን ኢንፎርሜሽን ዘቀብሉ ሓበሬታ ዘቀብሉ ዝነበሩ ባንዳ እዮም ነይሮም ኣፄ ዮሃንስ ኣይተዓደሉን በዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ በዓል ራእሲ ወልደ ሚካኤል ሰለሞን በዓሎም ካብ ኣይተ ሰለሞን እናተባሃሉ ካብ ዝነበረሉ ናይ ማዕረግ ናብ ራእሲ ደረጃ ዘብፅሕዎም ኣፄ ዮሃንስ ክነሶም ግን ክሒዶሞም ተኻሒዶም እዮም ኣፄ ዮሃንስ ራእሲ ሰለሞን ራእሲ ወልደ ሚካኤል ሰለሞን ህዝቢ ሓማሴን ሒዞም ክሒዶሞም እዮም ምስ ግብፅን ምስ ቱርክን ኮይኖም ኣብ ጉራዕ እንተይተረፈ እዮም ወጊኦሞም ቀፂሉ ኣብ ጉንደት ብዝነበረ ጦርነት እውን ናይ ኣከሎ ግዛይ ሸኻት ናይ ሰራየ ሸኻት ክሒዶሞም እዮም ኣብቲ ጦርነት ኣብቲ ኩናት ካብ ትግራይ እውን ዝኸሓድዎም ብዙሓት እዮም ንኣብነት ራእሲ ሃይሉ ዝበሃሉ ናይ ስለዋ ክሒዶሞም እዮም ራእሲ ወረኛ ዝበሃሉ ናይ ጎንደር ክሒዶሞም እዮም ብዓብይ ከዓ ኣፄ ምኒልክ ባዕሉ ንጉስ እዮም ነይሮም ሽዑ ንጉስ እዮም ዝበሃሉ ነይሮም ኣፄነት ኣይረኸቡን ኣይነገሱን
ግን እቲ ናይ ንግስና ትሕቲኡ ዝነበረ ናይ ንግስና ማዕረግ ኣፄ ዮሃንስ ባዕሎም እዮም ሂቦሞም ንሶም ክሂዶሞም 500 ጠበንጃን መዳፍዕን ሒዞም ኣብ ወረይሉ ዝበሃል ዓዲ ይጽበዩ ነይሮም ምናልባሽ ኣፄ ዮሃንስ ኣብዚ ናይ ጉራዕ ወይ ናይ ጉንደት እንድሕር ተሳዒሮም ሲ ኣብኣ ሸዓን ሸዓስ ንግስና ይከውጅ እየ ብዝብል ኣብኣ ኮይኖም ኮፍ ኢሎም ይጽበዩ ነይሮም ግን ኣፄ ዮሃንስ ስዒሮም ተዓዊቶም እዮም ወፂኦም ብኣቢሎም ሓፊሮም ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣነ ዝኹሉ ዝዛረብ ዘለኹ እንታይ እዩ እዚ ታሪክ ዝርዝር ውሽጢ ኣትየ ክዛረብ እንድሕር ኢለ ብዙሕ እዩ እንታይ ከእንፍስ ዝደለኽዎ ነገር ግን እንታይ ብግዚኦም እሲ ሓድነት ዝበሃል ኣይነበረን ናይ መሳፍንትን ናይ መኳንንትን ሓድነት ኣይነበረን ህዝቢ ከዓ በቶም መሳፍንትን መኳንንትን ኣብ እግሮም ተኳዕሊሉ በኦም በቶም መሳፍንቲ ይውከል ስለ ዝነበረ ሓድነት ነይሩ ኢልና እንድሕር ንዛረብ ኮይና ታሪክ ኢና ነዛብዕ ዘለና ሓቂ እናተዛረብና ንኸይድ እንታይ ደኣ ድሕረ ኣቢለ ደኣ ከምፅእል ሓሲበ እምበር ካብዚ እንታይ ንምሃር ኢልና ኢና ክንዛረብ ንኽእል ወይ ድማ ክንዛረብ ዘለና እንታይ ኣምሂሮምና ንጉሰ ነገስት ኣፄ ዮሃንስ ብዝብል ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ካልእ ኣብ ውሽጦም ኣብ ቤተ መንግስቲ ድማ ፀለእቲ ነይሮምዎም ንኣብነት ወዲ ሓፍቶም ወዲ ራእሲ ገብረ ኺዳን ደጃዝማች ስዩም ኣባ ጎበዝ ንሶም ደጃዝማች ስዩም ኣባ ጎበዝ ክነግሱ ስለ ዝደልዩ ንሱ እውን ወዲ ስላስ ድምፁ ኣነ እውን ወዲ ስላስ ድምፁ ዮሃንስ እንተነጊሱ ኣነ ዘይነግሰሉ ምክንያት የለን ብዝብል ይብፅብፅዎም እዮም ነይሮም ኣብ ትግራይ ሓድነት ከይህሉ ዓብይ ፈተናን ዕንቅፋትን ዕንቅፋት ኮይኖሞም ዝነበሩ ሓዲኦም ንሶም እዮም ደጃዝማች ስዩም ኣባ ጎበዝ ካልእ ከዓ ደጃዝማች ደበብ እዮም ቀሊል ኣይኮነን እቲ ዝነበረ ዕንቅፋት ደጃዝማች ደበብ ረኣያ እዮም ወዲ ራእሰ ረኣያ እዮም ሓዎም ንደጃች ኣብርሃ ማለት እዮም ንደጃች ተላ ኣባ ጉበን እዮም ደጃዝማች ደበብ ማለት ዓብይ ወዶም ንራእሲ ደበብ እዮም ማነው ንራእሰ ረኣያ ዓብይ ፈተና ኮይኖም ኣነ ዘይነግሰሉ ምክንያት የለን እናበሉ ይብፅብፅቦም ነይሮም ኣብ ምሉእ ትግራይ እዞም ሰባት እዚኦም በይኖም ኣይኮነን ዝሸፈቱ ሰባት ነይሮሞም ተኸተልቲ ነይሮሞም ስለዚ ትግራይ ናይ ትግራይ ሓድነት በቲ ግዜ እቲ ኣብ ዝላሕለሐሉ ደረጃ ወዲቑ ነይሩ ኣብ ወጀራት እውን ከም በዓል ደጃች ወልደየስ ዝበሃሉ ከዓ ነይሮም ኣብ ራያ ኣብ ቆቦ ድማ ፊቶራሪ ኩቢ ዝበሃሉ ከዓ ብጣዕሚ ሓያል ፀላእ ነይሮሞም ስለዚ እዚ ንወዲ ዝን ክንርኢ እንተለና ኣፄ ዮሃንስ ነዚ ኩሉ ፈተናታት እዮም ሓሊፎምዎ ነዚ ፈተና ሓሊፎምስ ንኢትዮጵያ ሓድነት ኣረጋጊፆምስ ትግራይ እውን ከይትባታተን ገይሮምስ መጨረሻ ኣብ መተማ ከይዶም ተሰውዮም ኣብ መተማ ክስውኡ እንተለዉ ብታሪክ ትጥቀስ ሓንቲ ደብዳቤ ኣላ ሓንቲ ጦማር ኣላ ሓንቲ ደብዳቤ እታ ደብዳቤ እንታይ እያ ኣፄ ዮሃንስ ዘለዎም ሰራዊት ኩሎም ካብ እንደርታ ዶ ካብ ራያ ዶ ካብ ዓድዋ ዶ ካብ ዓጋመ ዶ ካብ ኩሉ ኹርናዓት ካብ ተንቤን ዶ ካብ ኩሉ ኹርናዓት ትግራይ ሰራዊቶም ኣኽቲቶም ጥልያን ሓደ ግዜን መጨረሻ ንሓዋሩን ካብ መሬት ትግራይ ፀራሪጎም ከውፁ ናብ ሎሚ ኤርትራ ንብሎ ዘለና ቦታ ያው ቀደም ትግራይ እዩ ኤርትራ ዝበሃል ሽመ ይነበረን ኣይፍለጥን ድሓር ሰራዊቶም ኣኽቲቶም ሒዞም ደንጎሎ ዝበሃል ኣሎ ቦታ ጥቃ ጊንዳዕ ኣብቲ ሰራዊት ሰፊሩ ሎሚ ፀሪጎም የውፅዎ ኣለዉ ፅባሕ ከውፅዎ እዮም እናተባሃለ እናተፀበዩ እናሃለዉ ሓንቲ ደብዳቤ ካብ ጎንደር ገፃ ትመፅእ እታ ደብዳቤ እንታይ እያ ትብል መሲልኩም ዱርቡሽ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሱዳን ዝነብር ናይ ማህዲስት ግሩፕ ዱርቡሽ እዮም ዝበሃሉ ነይሮም በቲ ግዜ እቲ እዞም ዱርቡሽ ንጎንደር ኣትዮም ጎንደር ኣቃፂሎም ህዝቢ በሳቢሶም ቀቲሎም ሓሊፎም ከዓ ካብ ጎንደር ከተማ ሓሊፎም ድማ ሃገረ ሰባት ክሳዕ ጃናሞራ ዝበሃል ዓዲ
كلنا خدوا أكاسيلهم دحار تهزبي مسجون أقو دبداب صحيفو تا دبداب أصل يوحنس أبجين دا عبدون قولو كباب نهالو تا دبداب بس أنت أتبل أو غزيو أهذا بو وسترستك وأركس هو مقدسك ورسي ولا غندري لمم أهذا أتيمسي بيت مقدسك أركيسموا نغندرك أكاسيلموا نهزب خادم ما دومو خماي كم زفسس قبر ويلهم تدبدا بم صحيفهم سديدهم لهم نسوم دم حزينهم أغلبات كبيو من اللهم مجزابير فنو تصدق خيرية تفنو تصدق عريان مرحاني لهم ناو غندر قصم عبلي لهم قصم طويو ناو غندر كيدهم إذا أب تاريخ إثيوبيا عباي ترنينج بوينت يعني مغنياتها ناو غندر تطوي خام خدت حيش ويست اللي أنت صراري كباس عن بحر دفيق خام نابتق على مئتو إذا عبي وساني نيرو أليان وصين تزنبر تزسعر نيرو تزطف نيرو إرترات بهال عد أي متفترات عدوات أورنت بهال أي متفترن ناي تاريخ إثيوبيا completely خير نيرو completely ግን ነዚኣ ገዲፎም ናብ ጎንደር ስለ ዝኸዱ ኣብ ጎንደር ተሰዊኦም ኣብ ጎንደር ክስውኡ ከለዉ ድማ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ነይሩ ዶ ይነበረን እንተይልና እቶም ሰራዊት ምስኦም ዝነበሩ እቶም ኣበጋዛት ሓድነት ኣይነበሮምን ራእሲ ኣሉላ ከም ቀደሞም ናይ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ናይ ኣፄ ዮሃንስ ናይ ጦር ኣበጋዝ ኣዛዚ ሰራዊት ኣይነበሩን كلت عززت سراويت نيرموهم بوانانت رأسي أرعيا نت سراويت نخززو شيء ممم رأس قبل خيدان زمخ علو رأس قبل خيدان دمان بقصال النت مالتي بخلاعي رأس قبل خيدان زي تفلتوهم بزوج زي سمم سلا زي تكسين بر سبعين ني تيجي دنك نشيم دنك نش مالت حافتهم من أسيو هالنسيان بزم كلتا مسافنت زمرح طوري نيرنا يمتما طور بزقات امزي ابو حق ويون زميتو وميتو ماشم حدا زي تغودو زي تبله بيتسب تግራዋይ كله ايهلون يلي ግምትን كلنا بيتسبنا زغونه سب مويتنا ወይ ቆሲልና خون يخيل كم زيلوم زبن زغبر زلو زخون زلو مالتي بدحر موت أزعي يوحنس أتي ناي تجارو حدنا تفت تورنا سلا زي نبرة قالوا لنا تورنا نتخوينا سلا زي مرحوا زبون حدا دخمتي خبها الكاليو أزعي يوحنس مستسووا مسموتو أنا زجور كو ريسيرش بزحات مصحفتي بزحات جازيتات بتجزية تصحيفهم زنورو عم بيبقى عند إنجليزون كيدا نز ريسيرش جيرل المسيء بزا يمانيتي إدم بزا حقهم بزي عاتيات إيت بدورتهم وش تبتيس أخيرا درويش زلة أو كلمتهم يزلة تدرويش تورنا زكاير زلة ذات إيس بزو بقولنا مزمسات إيس من يتوقي سوا هذا مشترى وصي الله هذا أفورك قبل يوسف بهال نايشوا بيت منجز صحافي ناس إمنيلك زمسجنا مسيلوا أفت مسعفو نسو زي حفرة أنا حفرة كلن نسو زي فرحة أنا فرحة كلن بعلو بدفرات أفت مسعفو تاي صحيفو بتكزيتي نسخة سرد كايو كون أس يوهان نسموت مخنيات كوينا يلو صحيف ناتهم صحافي أس يوهان نس بتبل كابتي بتبل بتجن مويتهم تسويهم تاس تسوق لابو تاس كخري أيه بسمانين حدا أمت مرات نامتهم ما خيدا نيره أفتو قول متما كم تزنو قولكم أبو حقوي ونا أمويت سلزنا غيره أي إسكنا أس يوهان نسن ناي تجارون مخنياتو ناب متما زميت زنا غيره سراويت ناي تجراي سراويتيو ناب دونغولن ناب جند عن كيدو زنا غيره سراويتيو سلزي أفتو قول متما كره الله أس يوهان نزموت لابو تا سبوت
أفتح سبوت تطويلة بحق إذا نقولكم بخيء نبيعه مغنيات سمعي سلزخونه أبطو هاساس إنه الكور أنت الله عبي مسكر رخيبة عبي مسكر دحار كوا بجزيو بزبن درجي نيرو بأوروبنا كم مثلا أو جندر مستملسكو أو جندر ناي جندر ميزيم أركيبه يبت جزيتي كهذا نيرني أبزي دم سيما قال ميزيم كأتوه نيرني كالي نجاريم جن بتزين برين نقحات وتكزيتي جندر ميزيم أركيبه يوم نا بخمس مسألة خناتي نيرو بدحريو حاد النتنا يتجارو كما يكونه تبلز أملنا سرعتنا بشوا مساعتوا تجارو نحد حدنا خنوادا كنبالع شرحتاتي تفحيسو بعجامة رأس السبحات ني أسميني ليك حديرم رأس حقوسون حديرم زي حدر رأس منقشل نمني لي خي قبرين يلم كوريوم أبدو عتم بين يمتقميتهم متعرشة كقبرة إن منقشة يوهانس يلم أسميني ليك كابشوا سراويت أختيتهم تجراي مزيوم مقالة زوريا سفيرهم استرخب أخلي خمري نقاصلكا جزاوت نقاصلو خدماتات النفرسو تزمس سراويت كفت النحارده أباقي النحارده أطال النحارده حزب تشجيرو عداقاتات مشات خبر جميلو عداقاتات قطر نخيغورو عداقا سراويت نأتو النورره أبندر تمر اندرتان تنبينن كسب كل تولعله ملو رايات تدقوا عماجو جميرو زلا عدشو جميرو زلا كله مشات عداقا زقبر مجرشة حزبي كابز باسابس حزبي كابز موجوديلهم رأس منقشة أوكي أتيل كله خيلهم إدم هيوام يبال أنا خافت تاريخ مصحف تصحيفه يلقو بدحري إخه مسافة تقرأي ناي أسميني لي حشاخر كون خلو رأس منقشة حزون يعقرقرو نيرهم إدم يهابون كابلو بوما يكون نمني إدم ذهبوا 80 شيء طرختي توميوم إذا تاريخ بزح سبي يذكرون جن بين يدي يا أخو واقع إلهم رأسي حقوسن رأسي سبحاتن أين حبرن مساخهم مسولوهم بينهم خزمت سلا زي قالوا مستوى مسافن تتقايمهم تزمن شخي تجبرت تعرفوا اتحادنتنا لحلح نيرو مغنياتو صدق تاعت يومنا بدحري إخي رأس منقشة بزخونة مقدي بطبب تحابيلهم تلمينهم نابشوا مسكودو أب أنكبر تأثيرهم هيوتهم أبع حريفة دجاج برها مصو دجاج برها أو كرم مصر رأس أباته تواجهه نخص عروض قبرهم حدا نايتقرأي حيل بدحريت مسيسو لزوجو من بر رأسي أباته سعرهم من يرومهم أبناء كرم تورنت أسمعني لك سلكي بتجزيت يوم سلزنا ورو حميمم دقيسهم من هاللوز نايكورم تورنتي كاتاتولو نيرم دويلهم نجيرمم شو أشنفه إلهم كهم بهلا بموتاي كوتش أنيميلهم أسمعني لك مغنياتو اتسرعت سلزي فارس بدحري إخه انتي كونه دجاج غير لا سبايرو كاب امباسنيتي تسو حيل رخيبهم مالتي نسوم مس رأس سبحات طورنتي قبرو رأس سبحات مسكل تدقم افتقينا يموتوا مسكل تدقم يموتوا نزحنا خفودي رأس سي مس زمتو رأسي نقص ولد جورس كاب غندر نزمتو مس مسوم أذا نجرزي أي تواصلن خدمة كهاد ملني لهم مرب سجيرهم نام طليان بتجزيتنا يو نام إيرترازم نام إيرتراتيوم ده حرقن إدم نمني لخيوم كاب شوا بيت منقستي سويتي هيومم حدار جيرمو حدار جيرمو ينبرون يرم رأسي نو دجاجي جورس لا سبايرو كم زينا ولا تفري مكونن
ኣብ ስልጣን ምስ መፁ ጠቅላላ ናይ ትግራይ መሳፍንቲ 100% ሚት ካብ ሚት ናይ ሸዋ ተገዝእት ኮይኖም ሓድነትና ቶታሊ ተደምሲሱ ሓደ ዝበሃል ትግራዋይ የለን ምክንያቱ ዳርጋ 100% ክባል ይካል ናይ ምኒልክ ሓሽከራትን ናይ ምኒልክ ኢንፎርሜሽን ኣቀበልቲኦም ነይሮም ሓደ ዘረባ ከም ፆታ ኣሎ እምበር መፃወትኩም ነይረ ደጃች ተላባ ጎበንስ ነይረ ደጃች ገርላሰ ዝሃብዎም ዝበልዎም ኣብ ስላሰ ስዒሮም ኳዶ ገርላሰ እናበሉ ተዛረብዎ ዘረባ ኣሎ ምክንያቱ ደጃች ገርላሰ እውን እናፀውዑ ናብ ኣዲስ አበባ ብዙሓት መኳንንቲ ኣብ ኣዲስ አበባ ከዱ ከለዉ ይእሰሩ ነይሮም ዘይሩ ብዙሕ ክዛረብ ምኽኣልኩን እቲ ታሪክ ብዙሕ እዩ ዝርዝር እዩ ግን ብሓፂሩ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣፄ ዮሃንስ መሐበኒና እዮም ነይሮም መኽሩዒና እዮም ክሳብ ሕዚ መሐበኒ መኽሩዒ ንብዙሕ ነገር ኣብነት በዓል መትከል ካብ መትከሎም ካብ እምነቶም ወስ ዘይብሉ ፈረኽረኽ ዘይብሉ ጅግና ቆራፅ እዚ ታሪኾም ይምስክር ስለዚ ካብኦም እዚታት ንምሃር ዝኩሉ ፈተናታት ሓሊፎም ትግራይ በትሶም ዝነበሩዋ ግዜ ዝነበረ ትግራይ ኣይኮነትን ዘላለው ሙሉእ ኤርትራ ንብሎ ዘለና እኮ ትግራይ እኮ ናይ ኣፄ ዮሃንስ ግዛኣት ኮሱ እዩ ዝበጎስ ዝበሃል ከረን ዝበሃል ባፅዕ ዝበሃል መታየት ዝበሃል ናህና ናይ ትግራይ ቦታታት እኮ እዩ ኣለውሃ ምላሽ ብድሕሪኡ ዝነበሩ ዝመፁ መሳፍንቲ ኩሎም በቲ ሓደ ሲኹን በቲ ካልእ ንምኒልክ ንራስ ተፈሪ እናተሓሽከሩ ሓደ ብሓደ ግዛኣትና ተመንጢሉ ክውሰድ ከሎ ስቕ እናበሉ ክሳብ ራእሲ ስዩም ክሳብ መጨረሻ ስለዚ ተሓቀኛ ታሪክ ክንፈልጦ ኣለና ዓቢጥናዮ ስቕ ክንብል የብልናን ተሓቂ እንድሕር ዘይወፅዩ ኣይንመሃረሉን ክንመሃር ንኽእል ተሓቂ እንድሕር ወፅዩ ድፍረት ይሃልወና ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ክንመሃር ንኽእል ካብቲ ሓቂ የቀኒየለይ ምናልባት ዓመብ እዚኣ ዝነበርኩም ሓንቲ ገዛዕዮ ዝሃብናዮ ኣካል ነይሩ ገዛዕዮ ዝተዋሃበ ኣካል ኣብ ዘማእኸልና ኣሎ እታ ገዛዕዮ ሰብ ይኮነ ብፅሕዋ ዝብል ሕቶ ክህልዮ ውሽጥኹም ፀኒሕና ናባኹም ክነብሎ ኢና ኣብ ሓደ እዋን ናብ ታዕሊም ስልጠና እናሃብናስ ፖለቲካዊ ስልጠና ዝበሃል ማለት እዩ ብዛዕባ ጅግንነት ሃፀይ ዮሃንስን ኩነታት ተሰዋውኦምን ሓደ ምሁር ብዙሓት ነይሮም ምሳና ኣብቲ ኣሃዱ ኣስተምህሮ እናሃበ ሳልሳይ ዓመት ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ነይሩስ ዩኒቨርሲቲ ኣቋሪፁ ዝተጋደለ ተዓላማ የማእኸል ኣሎ ከመይ ከም ተሰው እታ ብድሕሪት ተተኩሳ ትበሃል ጥይት ካብ መን ከም ዝመፀት ከም ትዝረብ ናይቲ ዝዝረበሉ ሰብ እንታይነት ምስ ሃፀይ ዮሃንስ ዝነበሮ ቁሩብ ናይ ስራሕ ዝመስል ዝምድና ማለት ኣብቲ ከባቢ ኮይኑስ ዝነበሮ ናይ ስራሕ ኣወፋፍራ ብዝምልከት ኣስተምህሮ ሂቡ ምስ ወደ ዝመምህር ዝተጋዳላይ እንታይ ይመስለኩም ወለድና ስጋዕሎም ይበድልኩምና እዚ ታሪክ እዚ ንምንታይ ሓቢኹም ፀኒሕኩም ኢሉ ሕዚ ብዝርዝር ክዛረቦ ስለ ዘይደለኹ እየ ምናልባት እውን ሕዚ እውን ከም እኒ ዶክተር ዝበልኩም ወለድና ዳግም እንሰኻኸፈሉ ዓለባ የለን እሞ ክፍለጥ ዘለዎ ታሪክ ምፍላጥ ዳግም ከይትብድሉና እቲ ታሪክ ሩስና ንምባል እዩ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ባንዴራ ክህልዋ ዝገበሩ ንጉሰ ነገስት እዮም ነይሮም ሃፀይ ዮሃንስ ክልተ ቅዲ ባንዴራ ክልተ ዓይነት ዲዛይን ሰሪሖም ብዙሕ ከይተገልገሉለን መስዋዕት ተርኪብዎም ማለት እዩ ክነሕፅሮ ብዙሕ ምተባሃለ እዚ ምድላው እዚ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ደሚቑ ማዕሪጉ ናባኹም ንኸብል ዝሓገዙና ኣካላት ኣለዉ ኣብዚኣ ኣፍልጦ ክንህቦም የቐኒየልና ክንብሎም ኢና እሞ ነዚኣ ዝገብሩልና ፕሬዚደንት ማሕበር ደረስቲ ኣልኣዛር ሃፍታይ ከምኡውን ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ኣጽብሃ ገብረ እግዚአብሔር ብክብሪ ናብዚኣ ሰኑ ኢለይ ብደረጃ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ወይዘሮ ዘነቡ ካብ ልቢ ነመስግን
لمامات نقدن إندسترين ويدما ABM TV زن كم زين معرقنا لنزل لنا الماسات سبونسر خوينو تبعال بعليو رايكم وراينا يو سلازبلة كابلبنا مسجن روينا ماي كابلتاش حتير اوان قندما كم زين زبلا هزباون هايمانو تاون بعلات أنا ونا الله خنا بلا زحجزنا روينا ماي هوتيل هاتي يوهانس زنزراهم وين سنسرعات بون ناي ولدنا بزي بون وين تمدرخ يم معرجن عمت مسانا يزلو هوتيل هاتي يوهانس قبل بنا مسجن آيتا يوهانس قدي آيتا يوهانس قدي هوتيل عمدنا توكل انت عليهم محبر جمعة مس محبر درست بمخان عمت زخري عيانا بزدمغ ملكعو نكساسة قدام بساز اللو محبري أبنات بروموشن إذن نايداسن ناي مدرخن مملاخعتي ناوتي بنتا بمغرب حبير الناس لازلو قبل بنا مسجن بمداي موسيقاون مسانا زلو ባህሊ ትግራይ بزاي زخونه يكون ممنتا زبعل زي بعلنا يلوم مسانا سلازلو ካብ ልብና መስግን ደብረገነት መድኃኔ ዓለም ሰበኻ ጉባኤ ተወካል እንታ ሃልዩ አቦና ይመጸለው ንሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ከምኡውን ፕሬዚደንት ማሕበር ደረስቲ ትግራይ ንኹልቲኦም ካብ ልቢ ነመስግን ደጋጊምና ናብ መድረኹን ስለ ዘምጻናኩም በመቀጻል ናፍታ ዓሚ ኣብዚያ እናብዕልናና ሃለና ከም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሓደ ገዛዓዮ ሒዙ ኸይዱ ነይሩ ታገዛዓዮ ኣበይ በፂሓ ዝብል መልሲ ድዮም ክቡና ወይስ ካብ ባዕሎም ክንረኽቦት መልሲ ምክትል ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይተ ኤልያስ ካሕሳይ ብኽብሩና ኣብዚያ ሰኑ ኢለይ ያው ዓሚ ብዚኣ ኔራስ ብዚኣ ኢና ነርና ዝተኸሩ ኣቦታት መናእሰይ መራሕቲ ሃይማኖት ካልኦትን ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ሓንቲ ዕዮ ገዛ ሂቦምና ነይሮም ዓመት መሊኡ ድማ መፂና ኔና ሙቱ ዘቕርቦ ናይ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ውሳኔ ናይ ካቢኔ ከቕርብ ናይ ውሳኔ ካቢኔ ቃለ ጉባኤ ስለ ዝኾነ ድማ ቱ ቃለ ጉባኤ ከንብብ ማለት እዩ ክትፈቕዱለ ኢኹም እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ናይ ኣቦና ሃፄ ዮሃንስ ራብዓይ ንግስተ ነገስት ኢትዮጵያ ሓወልቲ ምንባር ዝምልከት እዩ እሞ ትሕቶ ዓሚ ሂብኩምና ነይርኹም ኣቕሪብና ኢና ማሕበር ደረስቲ ትግራይ ደብዳቤና ምምሕዳር ከተማ መቐለ ጽሒፎም እዮም ብዝፀሓፍዎ መሰረት ድማ ቃለ ጉባኤ እውን ድሓር ስለ ዝወሃብ ንዝምልከቶ ኣካል መስከረም 16 2017 ዓመተ ምህረት ካቢኔ ከተማ መቐለ ህፁፅ ብዛዕባ እዚኣ ተኣኪቡ ነይሩ እዩ ኣጀንዳ ብዛዕባ ሓወልቲ ሃፄ ዮሃንስ ይምልከት እዩ ዝብል ያው ናይ ውሳኔ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኮምቦ ኢለ ዝርዝር ኣጀንዳ ካቢኔ ምምሕዳር ከተማ መቐለ መስከረም 16 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ብዛዕባ ሓወልቲ ሃፄ ዮሃንስ ኣበይ ይስራሕ ዝብል ምይይጥ ዝገበረ ኮይኑ ማሕበር ደረስቲ ትግራይ እውን ብዘቕረብዎ መበገሲ ሓሳብ ምግባር ሕዚ ኣሸንዳ ኣደባባይ ተባሂሉ ተሰይሙ ኣብ ምስራሕ ዘሎ ከባቢ ሃፄ ዮሃንስ ቤተ መንግስትን እቲ ሓወልቲ ሃፄ ዮሃንስ ራብዓይ ክዓርፍ ክህነፅ ውሳነ ሕሊፉ ስለ ዘሎ ነሲት ሓሳብ ምግባር ዝተኸበረ ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ኣብ ዕለት 28/01/2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ናብ ተወከልቲ ህዝቢ ከተማና ቀሪቡ ክጸድቀልና ብኽብሪ ንሓትት እዩ ስለዚ ናብ ካቢኔ ከተማ መቐለ ወሲኑ
ናይ ኣቦና ራብዓይ ሃፀይ ዮሃንስ ንግስተ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሓወልቲ ኣውዙ 35,000 ካሬ ኣለዎ ዲዛይን ሱር ንእሽትን ዘንጊዖም ናይ ሰርሕዎ ኣለዉ ኣውዙ ደገ ዘለዎ ናይ ሉሲ ደጀን መናፈሻ ሓዊስኻ ዝዳ ቶታል መዐደል ነዳዲ ሓዊስኻ ኣብኡ ዘሎ ጋራጃትን ኩሉ ነገር ኣፍሪስኻ ኣውዚ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል ውሳኔ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዕሪፉ እዩ ቀፂሉ ናብ ቤት ምኽሪ ሓሊፉ ኣሎ ዝኾነ ኣብ ከተማ መቐለ ዝስራሕ ናይ ህዝቢ ቤት ምኽሪ ስለ ዝውስን ማለት እዩ ቤት ምኽሪ እውን ኣጋጣሚ ንኣልዓዛር ማሕበር ደረስቲ ትግራይ እናሃለዩ ምይጥ ገይሩሉ እዩ ዝተኸበረ ቤት ምኽሪ ከተማና እውን ታኢሉ ተቐሪቡ እኒኦ ፅቡቕ እዩ ሓፂር ግዜ ስለ ዘቕረብኹምና ናብ ማሕበር ደረስቲ ትግራይ ታኢሉ ይመሊስዎ ዘሎ ህዝቢ መቐለ ኣብ ማይጥኹም ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ህዝቢ ርእይቶ ሒዝኹምና ንዕሞ ክንውስን ኢና ኢሉ ስለ ዘሎ ታዕየ ገዛ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ናብ ቤት ምኽሪ ቀሪባኒ ቤት ምኽሪ እውን ዝተኸበረ ናብ ማሕበር ደረስቲ እያ እኒኣ እሞ ህዝቢ ማይጥኹም ናብ ቤት ምኽሪ ክተቕርዋ እዚኣ ታዕየ ገዛ ኣውሲድያ ነበርኩሞ ክብረት ይሃበለይ ኣይተ ኤልያስ ካሕሳይ ምክትል ከንቲባ ምምሕዳር መቐለ ካብ ልቢ ነመስግን ዛመልሲ ከመይ ሪኢኹማ እሞ ብምንታይ ድዩ ዝግለፅ ፅቡቕ ተኾይኑ ዳ እወ ታሪክ ሕሉፍ ዘይስንድ ወለዶ ዘየኽብር ወለዶ ታሪክ መጻኢ ኣይህልዎን ናይ ባዕሉ ታሪክ እውን ዘኽብረሉ ኣካል ኣይህሉን እዛ ገዛዕዮ እዚኣ ተመሊሳ ናብ ማሕበር ደረስቲ መፅያ ኣላ ማሕበር ደረስቲ ከምታ ዝተባህለት ከም እተፈፅማ ሰሙሉ ተስፋ ኢና መበል 136 ዓመት ዘኽሪ መስዋእቲ ኣያና ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ተዓዲምኩም ኣብዚ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ ነመስግን መጻኢና ብሩህ ክኸውን ምእንታን ሕድረያታትናን ሰማዕታትናን ነኽብር ኣብ ሓድነትና ንፅናዕ ናይ ሎማዓንቲ መጠቓለሊ መልእኽቲ ይኸውን ኣሎ ሓቢርኩምና ስለ ዝነበርኩም ካብ ልቢ ነመስግን ብሰላም ተመለሱ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ናይ ዘዕለት ክብር ጋሻን ክቡር ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረሕይወት ላዕለዋይ ጠማቲ ማሕበርናን ኣባል ኣመራርሓ ካቢኔ ሴክሬታሪያትን ክቡር ዶክተር ኣጽባህ ገብረ እግዚአብሔር ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ክቡራን ኣመራርሓ ሃይማኖት ክቡራን ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስትን ፖለቲካዊ ውዳበታትን ክቡራትን ክቡራንን ኣቀዲመ እንኳዕ ንዝክሪ 136 ዓመት መስዋዕቲ ንጉስ ጽዮን ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ኣብፅሕና ትማልን ሎምን ከም ምስሊ ኣቦን ወድን ሓደ ዓይነት ጅግንነት ሓደ ዓይነት ስሕተት ዝደጋገም ታሪክ ሒዝና ንጓዓዝ ዘለና ግን ድማ ወለዶ ሎሚ ትማሊ ዓቐብን ቁልቁልን ኢሉ ዝሰርሖ ታሪክ ኣብ ምስናድ ይርከብ ሰኒዱ ናብ ቤተ መጻሕፍትን ሕድሕድ ገዛ ንምብፃሕ ተወሰክቲ ዓቐባትን ቁልቁለታትን ይድይብን ይወርድን ኣሎ ታሪክ ወለዶይ ከም ታሪክ ኣቦታተይ ከይተሰነደ ምእንታን ከይተርፍ ከም መንግስቲ ይኹን ከም ማሕበረሰብ ግቡእ ቆላሕታ ተዋሂቦ ክስርሐሉ ይግባእ ኣንቱም ጸሓፍቲ ታሪክ እዚ ሎሚ ከም መዋዕል ዝፍጸም ዘሎ ኩነት ኣብ ማሕደር መዝገብ ብዝግባእ ኣስፍርዎ ጽባሕ ካብ ሕሉፍ ዘበነ ኣሉላን ሓጎስን ከይኮነስ ካብ ሎሚ ከመይ ከም ንጋገ ከም ዘይብልና ክንመሃር ስለ ዝግባእ ንጽባሕ ወለዶ ሰኒድኩም ኣመሓላልፉሉ ሎሚ ንሪኦም ዘለው ከይዲ ፍጻመታት ከም ትውልዲ ክንሓፍረሎም ዝግባአን ካብ ፊደል ዝቆፀረ ወለዶ ዘይጽበን ኩነት እዩ ኣብ ባይታ ዝፍጸም ዘሎ ሎሚ ንዝክሮ ዘለና ኣቦ ምእንተ ደቀ ኢሉ ክሳዱ ዝሃበን ትርጉም መስዋዕቲ ክንፈልጥ ዝገበረን እዩ ኣንታ ጀግና መንእሰይ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ምስ ብሉፃት ብጾትካ መስተንክር ዝሰርሕኻ ብጻይ ሕዚ እውን ምእንተ ዕላማኻ ግቡእኻ ትፍጽም ዘለኻ ብጻይ ዘይሰማዕኻዮን ዘይኣመንኻሉን ብስመይን ስምካን ዝግበር ዘሎ ሸቀጥ ምእንተ ወለዶኻን ምእንተ ብሉፃት ብጾትካን ክትብል ሕዚ እውን ብብልሒ ክትቃለስ ይግባእ ኣንታ ጅግና መንእሰይ ቤተ መጻሕፍትታት የድልየካ ማእከል ባህሊ የድልየካ ሓሳባት ትቀያየረሉን ትመያየጠሉን መድረኻት የድልየካ ቅርስታት ኣቦታትካ ትርእየሉ ሙዚየማት የድልየካ
ታሪክን መንነትካን አቂቡ ዘጽንሕ ትካል የድልየካ መጻኢኻ ውሑስ ዝገብር ማእኸል ፍልጠት የድልየካ ብዙሕ ዘይብልካን ዘድልየካን እዮ ገዛ ኣለካ አንታ ጅግና መንእሰይ ሕቶኻ እውን ከይተቋርጽ ክሳዕ ዝምለስ ሕተት ሕዚ እውን ኣዊልናን ደጊምናን ደጋጊምናን ሕቶ እንተሓለወ ሓወልቲ ኣቦና ንጉስ ጽዮን ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ንጉሰ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ባዕሎም ኣብ ዝቆርቆርዋ ከተማ ደው ንክብል ንሓትት እንተ ንሕና ቃል መጽባዕ ክንሰምዕ ጥራሕ ከይኮነስ ምትግባር እውን ክንለምድ ኣለና ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ዝኽሪ ኣብ ምድላውን ብዝተፈላለየ መዳይ ብምሕጋዝን ዝለዓለ ግደ ዝነበረኩም ኣካላትን ዘለኒ ንዓዳ ክገልጽ ይፈቱ መምህር ሙሉወር ኪዳነ ማርያምን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረሕይወትን እዚ በዓል እዚ ካብ ምኽባር ካብ ዝጅምር ክሳዕ ሕዚ ትገብርዎ ዘለኹም ድጋፍ ከየመስገንኹ ኣይሓልፍን